Last match. Lima lang eh. Lima lang kaya laro mga anak kayo. Baldig yung ulan. Brief. Kaya ito pinagbabaran ng brief. Oo. Kaya ito pinagbabaran ng brief. Yung Medyas ni Johnny. Medyas ni Johnny pala. Kapag na nga. Yun, si Per. Over-under kayo si Per eh. Pagkalatan yun. Pasok agad! Ay, sa top 14. May kapigan. Super diction sa mo. 2 points, 14. Anong gabi? Stop. Lalo kapi. Nakapanood niya ang watak. Tumibiging slow mo na rin yun. 10 seconds! Pansit, binagyo. 6, 5, 4. 4 seconds. 4 seconds. Uy, foul. 1, 2, 3. Out. Oh. Rebound, 24. Sigla. Putang na mali naman. Dalaw na kakain. Ayun, sakto eh. Mayroon pa. Dalawa pa yan. Ay! Bigay! Please, 31. Ay! Handa na kami. Sino pa tanda? Hindi naman yung sinabi niya ano eh. 16 pinalo. Dito, Per. Dito, Per. Yung inanak mo. Pinakaliban? Alam na ha. Matangkad pa sa atin eh. 4-0. Rebound, 24. Number 1. Space. Tama na. Wala nyo 24 eh. 16 minutes, pumasok 24. Wala kayo dyan. Pwede mo palitan. Turnover, 3. Ayun. Sponsor. Nanalo eh. Sarap ang kain eh. Kaya may kasura doon, press lagi doon. Sino tumira? 30, 23, 2 points. Sino nakashoot? 23, balagtag. Yung nangyari. 4-2, 4-2. Naugay. Ako na din ba? Buti tingin yung soldier nga yun. Yun o. Uy! Nice defense. Turnover, number 14. Tikat. Mintis, rebound, number 31. Kunin! Uy! Nice one. Travel. Mahigpit yung immigration doon ha. Walang passport eh. Makapasok eh. Illegal travel. Pwesto lang. Walang yung kuryente pre. Hindi na. 11. Open yun. Kusin mo muna. Rebound, 24. Hindi kaya ata kung ba. Kailangan niya mainit na mainit. Wala! Okay, dalawa kayo! Hey! 2 points. For all. Apat. Ah. Kusin mo lang yan. Time break. 5 minutes, 57 seconds. Isang ginagano sa dila yan eh. Foul number 11. Foul number 11. May pa-solder ba? Dead? Hindi, kulang din sa kanya pre. Kulang kasi yung minute ng ito. Yung kayang sustain ng minute. Kailangan mas maganda talaga sa sasakan.
Kaya. Yun o. Kaya mo, i-adjust natin konti yung ring. Oo, galing. Wala, walang tulong. Change na ba? Next na. 5:23. Oh, 5 minutes. Change 5. Change 5. Sino nakashoot? Si ano? Who's foul? Baseline. Ball number 47. 47. Joey! Kakapasok mo, Joey. Foul ka na? Ha? Wala agad. Foul ka na kagad? Nakapag-isang minuto ka na. Lalit sa Joey. Ball number 4. 2 shots. Next one. Hoy, sa inyo lang. Hoy, Bob. 26. Sinong foul? 26. 26, Tihano. Purple. Foul. Okay, matatapos na ako rito. Matatapos na kayo. Pare, salamat ha. Post ka lang ako ha. Last shot, rebound. Talag pa. 7-5. Balik na. Balagtas, miss. Rebound, balagtas. Dagdag statistic ba? Out na. Five seconds. 5 seconds. Fast. Yapan! Tira! Yun! Galing naman yun! Hoy! Harap! Kaya, dito pa eh. Nice one! Miss, number 8. Yun, si Baon po? Rebound, Nakakibon po! rebound, number 47. Likod! Behind! String, number 4. Number 26. Gibson. Bangay mo! Foul, Joey. Foul, hard! 2 points, DJ. Basket count with 4-7. Pushing. Kala ko dadagdagan mo eh. Bonus shot. Siya pa. Alala ko, isigaw ko pala. Hindi siya din na uniform yan. Sige, stats mo na. Oo, 5 na lang siya. Bonus shot. Rebound. Kuhin ko sana sa mukha, naalala ko, ibigaw ko pala. Pare ko. Sabi ko nga kay TJ, banggain ka eh. Miss, free throw. Nako po! Joey, balik! Nagipagmaritisan pa kasi. Joey, foul! Miss, Takbo, Joey, takbo! Hill.
Rebound. Ha? Kaya kailangan nung ano. Dali na lang sa taas. Sa taas na lang. Hindi kaya nung ano. Nung output. Mababa kasi watts. Yun! Rebound number 8. Ganda! Yung nakashoot. 2 points. TJ. Number 5. Go, Manny! Yun. Yapan. Yapan. Skill number 8. 2 points. Balagtas. Assist number 1 minute, 50 seconds. Foul, foul. Sino foul, ref? Bago traveling. Number 8, foul. Ayaw? Hindi kaya ng ano? Hindi kaya, hindi. Dapat pa sa bahay. Taas na lang. Hindi siya hindi kasi kurang yung kuryente eh. Ilan yung ampere lang ito eh. Oo, mababa yung ampere lang. Wala mo mga kuryente. Ampere na ako. Akoy! Nakuha ko na. Split ba yung free throw kanina? Oo. Wala. Pumasok ba yung una? Baba! Nice one! Tombilyo. Rebound, 47. Joey. Baba! Tatlo! Nice one! Japan! Ano yung rebound yun? Tombilyo. Rebound number 10. Nice! Naku po! Hindi na lang. Purple rebound. Oh, Paulo. Joey. Paulo na! Ha? Paulo! Ping po abi! Paul, di ba yung Ping po! wala bang Paul yung trip? Ready? 50 seconds! Good! Tira, DJ! Nice shot! Oh, sa'yo din naman. Next! Gana! 30 seconds! Papaupo ka na. Doon dapat to ilapit doon sa araw. Saan yung araw? Uminit. Try mo pre, baka ikaw maano. Ito yung mga araw, kailangan natin sa kanila. 15 seconds! Rango! Saan nakatanggal to? 2 points. 9 seconds! Ayun Pesan mo na yung dupot nito, isa. Ito, dalawa na naman. Asan yung para dito sa isa? Asan yung para dalawa yung natanggal eh? First quarter. Ha? Yes, 24 seconds. Baba! Dua mo dyan! Dua! Pila ng player? Screen ha! Tira pre! 7 seconds. 4, 3, 2, 1. Rebound number 24. Hindi nakita yung mix. Pesto! Taas na ka ba? Taas na ka! Uli! Nice! Baba na! Uy! Nice one! Ay, ano mo nga yun? Kanina, anong team? Mga civil at saka dihil. Pesto! Ryan, wala. Dihil, Ryan, wala. Balik! 1-3. Hiram na yan, yung tinuro. Ayaw kayo taas ba? Ayaw kayo taas! Taas na Hiram ka! mo na, hiram mo na. Balik na ito nga. Ayaw kayo taas ba? Tres lang, tres. 10 seconds! Gigi, duha! Kaya! Tulo, nasa idol. Anong Number 34, foul. Foul 24. 2, 4. 21.
24 ang foul. Nice! 3 points Nice, number Phil. 18. 3 points number 18. 3 points yun, 3 points. Number 18. Ah. 20. Ano nakastore kanina? Daw gabay, daw gabay. Daw gabay. 2010. Si Lancer yun. Technical. Shout. Number 1. Hindi, nag-check si ano. Hindi sa tira, pre. Sumigaw. Sumigaw. Hindi sa tira yun. Inanyan siya eh. Kaya sumigaw siya. Tawag ng ref. Tawag. Sige lang, okay lang, ref. Tawag na. Okay lang, ref. Ano tawag sa technical? Okay lang. Hindi naman yung sa tira, yung sa ano, pag block. Pambihira ka! Yung next free throw. Okay lang yan. Score natin, 21. Look, grabe yun! Ang galing sa akin, ganda sa akin oh. Ganda sa akin yun, hindi na pumasok. Number 11. Okay, fake yun na. Yun. 11 foul. Ilan yung foul nila, sir? Shot clock 14. Huli. Sino yung foul? 11 foul. Number 3 foul. Ilan yung foul na sila? So, 11 sa akin ngayon. Sino ngayon? Number 3, 11 na foul. Ano pa lang naman? Second quarter. 31 turnover. Pesto. Ready. Purple. Sir. Go na. Shot clock. Balik saglit. 14 seconds shot clock. Balik. Robert. Baba na. Rebound 24. Purple. Lang ba dyan? Balik. Purple. Kaya maraming itlog doon. Dyan. Ito ko. Right, taro. 5 minutes, 55 seconds. Okay lang. Ibaba mo na lang yan. Okay lang. 10 seconds. Nice, sir. Number 8. Kaya bullet. Number 3. Number 8. Para makawa sila. 23-10. Out sila. Sige lang. Naka-score. 23-10. Thank you. Score, 23-10. 5 minutes and 3 seconds. Number 8. Sige lang. Ready na yung nila. Purple. Oy! Pero next 5. Next 5. Okay, next 5. 31. Next 5. Register. Numero. Purple. Register. Numero nyo. Okay, nice one. 3, 1, 2, Gil. Sino papasok? Purple. Sino papasok? 4, 5. Number 10. 3 points. Number 23. 3 points. 26-10. Mark. 6 seconds. 4, 3, 2, 1. Sige, pwede yan. Ball mo muna.
Gandillo. Number 5, Paul. Kanya na yung Paul. Wala. Running time tayo. 4 minutes. 4 minutes time remaining. 4 minutes. Running time tayo. Tayo ka na mataas yan. Ito may hilig yung pack mo. Let's go. 28-10. Bola. Ping-pong. Oh, purple, ready? Yan. Tututin kita yan. Technical, hindi nakatapos. Dalawa. Wala sa DJ. Kapit na screen. Iga sa screen. 1, 2, 2. Maraming habol. Balik ka. 10 seconds, shot clock. Nice one. Paulo. Hill. Rebound Gibson. Tira. Nice one. 24. Time remaining. 2 minutes, 40 seconds. 2 minutes, 14 seconds. Time remaining. 40 seconds, sorry. 2 minutes, 40 seconds. Take mo. Ay, na-diskarte mo? 14 seconds. Say mga ano. Okay. Bola. Okay, sige to. Iiwan mo na ng shouldering iron doon. Batatan ko mamaya. Nick, number 5. Rebound Gibson, number 14. Turnover, 3-1-2. Japan. 2 minutes. 28-10. Score. Isa pa. 8 G. Water, kayaan nyo na. Take. Nick, Hill. Kickball. Rebound, King. 14. 14. Shot clock 14. Kaya. Asal, purple. 1 minute, 20 seconds. Galaw. Time remaining. 1 minute, 5 seconds. 1 minute, 5 seconds. Next one. Number 14. Number 5. Running time. Baba. Next one. Kailan? 30 seconds. 30 seconds, running time. Nice. Rebound, 24, miss, 14. Rebound, number 10, King. 16 seconds. Shot clock off. 18 seconds. Running time. Running time. Seconds na. 5, 4, 3, 2, 1. Besto. Third quarter tayo. Third quarter. Isa. Jeff, taas na kayo ka, Jeff. Sa tres na. Next one. Yaman. Good. Lubong. Dali. Nice. Rebound. Sige lang, balik ka. Yes, sayang. Oh, number 3.
Skillatich! Foul number 3. Medyo nasarapan ka. Pushing. Naskarap ka yung kuptan mo. Oh, ready, ping. Taas na ka, Jun! Diyan na kasi tres lang. Sundot. Buka lang. Last lang tres. Oras! 55, 14 seconds. 14. Tres lang, Jeff. Gibbs! Putang ina, ayaw pumasok. Ay, Paolo! Number 5. Number 5, Foul. foul. Pushing. 2 shot. Ano score ka na kayo? 11 na. Oras! Kala ko hindi na kayo score eh. Time down, pre. 8 minutes, 35 seconds. Not counted. Violation. Purple. Tuson ba, tuson? Joey, 11 points. 10 seconds. Tira, Jeff! Oh! Diyan na ka, Jeff! Balik! Diyan na ka! Len! Pwes to Glenn! Atangon! Tira! Kaya! Wala. Number 8, foul. 7 minutes, 54 seconds. 2 shots. Pwede naman ka na magsak. Ano pa, anong oras sa alay? Saan tayo pupunta? Jeff, balik Jeff! Ha? Kala ko Balik! Ay, oo nga pala. Wala, hindi pa nagko-contemplate. Sige, kung ano, susunod na lang. Ilan yung napasok din? Nakita ko na. Isa lang ba yung una? Split lang daw. Split. Isa lang. 3 points ba? 3 points? Press down, press. Okay, sasumbit kay number 5 na yun. 35 ball. Oh. Score, 35-12. Easy lang. 7 minutes. Huwag mo na daw isugaw. Buka lang. Ano na ito? Para mag-isa yung purple. Last, number 5. Rebound, number 17. 2 points, number 17. Ba yun? 2 points ba? Wala points. 2 points. 2 points. Number 17, 2 points. Diretso mo na. Oh, number 11. Time remaining. 6:53, time remaining. Oo! Kahit mo na yan! Ayaw nilang marinig yung score, 35. Score, 35, 35 lang. Huwag mo na sabihin yung 14. Split. Yung sis, unang free throw. Box! Nanonood. Galingan nyo, may nanonood na oh. May audience na tayo. Split free throw, number 14. Oh, 15 na score. 15 na, 15. Sana lang. Pag daw, tanong ng score. Dalawa na lang, dalawa. Dalawa yung one. Kasi 3 to 1 eh. Mintis, number 3. Rebound, number 5. Black, number 14. Sabah! 3 points, number 3. Tres ba yan? Tres, number 3. 38.
Perfect lang. Foul na tayo lang. Good. Good. Hindi ng bola siya pa, no? Oo, ano yun. Siya pa, no? Okay! Rebound, hindi nakita siya. Foul. Foul si Tiramang. Ay, si ano? Si Tiramang nakaiba. Time out daw, time out, purple. May time out ba? Blue o purple? Time out daw, time out. First time out nila sa Time out. Purple. Number 3 foul. 5:57. Sayang ang papaya. Kujik. Kujik. Perla yung gamit ni Joe. Perla. Kaya na isang baterya lang. Yeah, dalawa. Kaya naman, bitin siya ng konti. Kada laro or yung dalawang laro. Basta pag ano, pagkatapos ang game, pinapatan ko na ng isa. Search mo isa. Bigyan yung card. Bigyan yung screen. Pero abot naman siya. Buka. Battery. Kaya, hindi na natin may isang beses na nabitin eh. 6 seconds! Foul. 2 seconds. 2 seconds! Shot clock. Wala na, shot clock. Mali nga yung lens na ano, nabasag yung lens ko na sa 2 seconds. Yung white. pang wide. Tiragat. Wala na. Violation, 2 seconds lang yun. Black, violation. Purple. Tilio. 3 points, balagtas. Tres, no? Tres. 1-2-2. 3 points, balagtas. Bigyan nyo kasi ng bola. Humingi, bibigyan. Lupot pa sana yun. Oh, 38. Time remaining. 4 minutes, 30 seconds. Blocking foul. Sino? Sino lagi? 24. Hindi naman. Tumama ba yung bola? Ikot lang, pag-ikot. Hindi naman. Hindi na. Balance siya? Sumabit yung foul. Ah, pag-ikot. 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 Bet, hindi tumama ulo. 48 seconds. Ilang oras na dyan? 12 seconds. 12 seconds. 12 seconds. Wala pa, foul. Ano yun? 14 yun dapat. 12 Ah, seconds. wala. Hindi ba sa'yo, di ba? Tinapik, di ba? 12 seconds. Shot clock. Oh, atin. Karing labas. Ano ito? 10 seconds, 10 10 seconds. seconds. Shot clock. Nice one. Shot clock. 5. 5 5 seconds. seconds. 5. 5. 4. 3. 2. Wala, shot clock. Shot clock. Wala. Hindi. Good na. Rebound number 6. Hindi tumama yun. Kaya. Rebound kasi ng panay. Ano ng kalaban? 14 seconds. Rebound number 4. Bali. Foul number 3. Purple. Time remaining. Foul number 3. 2 shots. Time remaining. 2:49. Balisin. Last shot, rebound. Back. Wait for the ball to release. Tabang lalo ma. Tabang pass break. Dalawang minuto. 40 seconds lang yan. 40 seconds lang yan. Rebound number 3. 14. 14.
2 points, number 6. Pink. 44. Bigay. 44. Bigyan yung screen. Sige, Ayapan, mabigyan mo sa Ayapan. Bigyan yung screen. 2 points, number 6. Sino magpapasan? Si Bobe. Ay, si ano, si Hilton. Hilton, pumasok. Hilton. Hilton, rebound. Sige, 2 minutes. 2 points. Balagtas. Pink, number 6. Tira. 48. 2 points. Big John, number 14. Assist, number 3. 145. Turnover, number 10. Pink, Pink. ready. Full coming. Una. Forty seconds. 14 seconds, shot clock. 10. Gibson, rebound number 10. Pink. Turnover, 23. Last 1 minute. Last. One, pre. Ano, stop na natin? Pare, ganda ba? Ganda ba? Ay, stop. Nakisugot ako niya pero hindi ko sinakita sa picture. Ganda. Oo na. Ayaw yung maglaro? Gawin. 40 seconds na lang. 2 points, number 23. Assist, number 3. Andale. 50-17. Nice. Not 18, ha? Penalty daw na. Wala na. Diba? Sa kabila. Ha? Penalty? Apat na kayo din. Ready. Ganun na yan. Reset nyo, saan yan? Third na ata yan eh. Time remaining. 18 seconds. 18 seconds! Miss, number 6. Rebound, number 10 seconds! 10 seconds. 6.5 seconds! Pinakita pre, naging ko na. All number 10. 16, number 10, number 16, rebound daw. 16. 6. Ay, 6 daw, 6. Tapos still 24. Foul sila yan, kasi yan ang sila. This is first free throw missed by 24. 6.5 seconds lang. Time remaining, 6.5. Split free throw. 6.5. 4, 3, 2, 1. Score! Tapusin! Numero, report! Numero. Teka. Fourth number 3, 14, 31, 26, 17. Okay, abang kan. Sa kabila, number 5, 23, 1, 8, 11. Yeah. 4 quarter. 4 quarter na. Stay. 50-18. Sila, pre, sila. Points. Rebound, number 5. Miss. Gibson. Bill. 31. Okay, Maki. Bill, number 5. Pink. Offensive foul. Offensive foul. Nice one, left. Number 5. Offensive foul. Tikan ka doon ah. Nice deal. Good deal. Marco Lasel, oh! Tahimik si coach eh. Uy! 14. 2 points.
Score, 50. Isa. Basta 50. Bahala na. Tahimik man. Miss. Number 23. Rebound, number 1. Miss. Five. Lang. Bukas na pa, Johnny, ha? Sabi ko sa'yo. Bingo lang yan. Miss, number 26, purple. Rebound, pink. Tatlo kayo. 5 yun. Miss, number 3. Balik. Rebound, 5. 2 points, number 5. Balik mo. Time remaining. Puwento ka. 8 minutes pa tayo. Haba pa yan. Still, number 5. 2 points, number 8. Assist, 23. Trap talaga. Still, number 5, pink. Tira. Rebound, number 5. 2 Step points, number 5. back win away. Time out, purple. Time out, purple. Step back win away. Score, 56. Score, 56. Ayaw maglaro ng Joey, no? Out 24. Out 3. 26. 24. 47, anyari? Kumain niya kasi yung pansit. Sobra sa chicks. Inantayan eh. 2 points. 31, purple. Hindi ko nakita yung assist, sorry. Ingat. Foul, number 4. Ball number 14. 14, Gibson. Sideline. 14, shot clock. 14 seconds, shot clock. Assist, number 5. 2 points, number 1. Balik ka na? Second, alam mo yun? Nagpunta ka na dati. Grabe, fake. Ano naman? Galing, Ano? 2 Yung points, pala number eh. 17. Mahabol na. Mga technique niya. Bilis tumakbo ah. Shotgun. Nice one. Rebound, number 14. Release, number 1. 3 points na dyan, Parikoy. Traveling, 31, turnover. Time remaining. Diyan lang tayo. 2 points, number 5. Assist, 23. Assist, number 23. 60. Score, 60. Uy! Grabe naman kayo! Still, number 23. Nice then. Patawa. 2 points, 8. Mag-play naman kayo! Tama na, please. Sata, pitch ang lamang ah. Nahirap pa. Ayos, di pumasok. Ayos lang. Rebound, 11. Turnover, 5. Purple ball. Time remaining, 4:58. Score, 62. Miss. 14. Two points, number 5. This, number 8. This, number 8. Stop rep, magkano rep? Ano? Update ball. Score, 64. 4:30. Miss, Gibson. Rebound, di ko nakita.
Time out, time out, time out. 2 points. Time out, time out. Pink. Time out. Score. Wala pa 50. Time out. Hindi sila pwede magkawa. Wala. Live ball siya, live ball. Foul nila, pre. Ray, foul ka na, Ray. Kita po na yan. Bumpa na puta. Last one. Ayaw lumabas. Maganda nilalaro niya. Foul na. Ayaw lumabas sa puta. Time remaining. 4 minutes. Labas na, labas na. Stop. Number 3 out. Number 23 out. Pasok. Sige, pa. 24 out. Joey. 3-1-2 in. 14 out. 4-7, uy. Saan yung 4-7? Number 6 in. Kailan? Miss free throw. Talo na yung Ginebra mo. Hindi ka na lalaro eh. Hindi nagagaling ka na. In. Split free throw. Iwasan mo Free muna throw ng in. ano. 31. Yung laman loob. Ang laman kasi kinakain mo eh. Press. Press na, press. Hindi pa kasi nahugasan. Kain ng kain. Malagsa, pwede kay Joey. 2 Grabe, points, oh. number 1. Wala. Number 3. Walang walon. Prim, paniga ako kanina eh. Ano ba? Sumakit na ano hindi ka makaganon. Galing. Saka. Okay, ball. 2 miss by Jad. Nice lang yan. Wala akong sinabi ah. Wala akong sinabi ah. Number 6. Shoot, tiyapan. Ang dami naman pala. Kaya na, ayaw diniyapan tumira eh. Miss. Nangunguha siya ng bola kanina. Ayaw yung bigyan eh. Oo, nakalow po siya sa kanina, friend. Luwis na. Joey. Wala kami net. Stop, Joey. Marks, pasok! 3 minutes. 3 minutes. Ay, dyan. Tapusin mo na lang. 2 points. Yan na lang ba? Yan, diretso mo na. Tapusin mo na yan. Number 1. Mintis, 24. 5. Rebound, 3-1-2. Dang mo, dang. Yan. Diretso mo. Yun o. Yan. 17, 2 points. Nakuha na yun. Sa video. Papasap dyan. Yun o. 3-1-2. Nada pa. Purple ball. Time remaining. Last 2 minutes. Last 3 points na lang. Best 14. Brought to you by Boss Pansiteria. boom. Miss number 6. Good! Tatlo! Nice! Team foul ng pink. Hey, team foul. Hey. Time remaining. 1:29. Sila lang ha, 1 minute na lang. Check mo na dyan. Yan o. Grabe siya oh! Mintis. 17. Rebound, 26. Foul number 11, pink. Wala pa. Pink boy. Wala pa, wala yun pa. Bilang na. Number 11. 1 minute. Yun! Mintis, number 6. Tapa! Uy, ang ganda. Sayang yun. Ilala ko. 40 seconds. 40 seconds. Hindi, 40 running time. seconds. Running time. Running time. Sakit na dito. Service. Yung, bigyan mo pre, kanan. Last 25 seconds.
Last possession. 19 Last seconds. possession, 19 seconds. Pasok pa daw si Ryan. Gusto ka ba? Tagal na. Tagal na ang best friend. 10 seconds. 7 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game. Pare, dalawa best player mo. Sino? Hindi ka dyan. Best player! Si si TJ at saka si Dirama pa. Grama? Sila dalawa? Maganda yung nilalaro. Di ba yun? Pwede daw. Ang hirap i-edit yun sa ano pre. Sila lang dalawa sa picture. Dapat daw magka-holdingan sa picture eh. Paano yung press screen to? Naka 50 ba? Pansit bihon. Lampas yata eh.